اعوذ بال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رات اور دن میں رحمان کے سوا، بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے منہ موڑتے ہیں۔ آواز نہیں آ رہی؟ قل فعل با فاعل آ رہی ہے آواز؟ ہلو جی اب آ رہی ہے۔ کلا یکلؤ بمعنی حفیظ یحفظ، حفاظت کرنا۔ قل فعل با فاعل، من قل من یکلؤکم، من استفہام فی محل رفع مبتدا، یکلؤ فعل با فاعل، کم مفعول، باللیل والنہار متعلق یکلؤ، من الرحمن متعلق یکلؤ، یکلؤ فعل فاعل مفعول اور دونوں متعلق سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے محل منصوب مقولہ ہوا کل کا، بل للإضراب، ہم مبتدا، عن ذکر ربہم متعلق موردن سے، عن حرف جار ذکر ربہم مضاف مضاف الیہ اور جار مجرور مل کر کے متعلق موردن سے، موردن اپنے متعلق سے مل کر کے خبر اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون۔ کیا ان کے لیے کوئی اور معبود ہے جو روکتا ہے جو ان کو ان سے روکے ہمارے سوا، یعنی ان کی حفاظت کرے ہمارے سوا؟ وہ استطاعت نہیں رکھتے اپنے آپ اپنی جان کی حفاظت کرنے کے، اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے، کوئی ان کا ساتھی ہو سکتا ہے۔ صحیب یصحب، سمع یسمع، ام منقطیہ عاطفہ، لہم خبر مقدم، آلہۃ موصوف، تمنع فعل با فاعل، ہم مفعول، من دوننا متعلق، فعل فاعل مفعول متعلق سے مل کر کے صفت، موصوف صفت مل کر کے مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر خبر مقدم مل کر کے جملہ اسمیہ۔ آگے چلا سکتے ہیں، تمنعہم، ہم کی ضمیر جو ہے اس کو ذوالحال بنا دیں، لا یستطیعون نصر انفسہم ولا هم منا یصحبون، یہ معطوف معطوف علیہ مل کر کے حال بنا دیں۔ تو لا یستطیعون فعل با فاعل، نصر مضاف، انفسی مضاف الیہ مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف علیہ۔ واو عاطفہ، لا نافیہ، ہم فی محل رفع مبتدا، منا متعلق یصحبون،
یصحبون اپنے متعلق فعل مجہول نائب فاعل اور متعلق سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے حال ہوا تمنعہم ہم ذوالحال سے، اور حال ذوالحال مل کر کے مفعول ہوا تمنعو، فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے صفت آلہۃ، موصوف صفت مل کر کے مبتدا مؤخر، اور لہم خبر مقدم، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ۔ جی بل متعنا هؤلاء، جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون فلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو خوب سامان دیا، خوب مال دیا، یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان پر عمر، یعنی ایک مدت گزر گئی۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم آتے ہیں زمین کے پاس کہ اس کو کم کر دیں، یعنی ہم زمین کو کم کرتے جاتے ہیں، اس کے کنارے سے گھٹاتے جاتے ہیں، کیا وہ غالب آنے والے ہیں؟ بل للإضراب متانا فعل با فاعل هؤلاء معطوف علیہ واو حرف عطف آباءہم مضاف مضاف مل کر کے معطوف 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 مل کر کے مفعول حتی للغایۃ والجر طال فعل علیہم متعلق الامور فاعل، تو حتی طال علیہم الامور یہ فی محل جر حتی کی وجہ سے، اور متعلق متانا سے، تو متنا فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ۔ حمزہ استفہام توبیخی، تا استنافیہ، لا یرون فعل با فاعل، ان حرف مشبہ بالفعل، نا اس کا اسم، نأتی فعل با فاعل، اندر ضمیر ذوالحال بنا دیں گے، الارض مفعول، ننقص فعل با فاعل، ہا مفعول، من اطرافها متعلق، فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے حال، اور حال ذوالحال مل کر کے فاعل ناتی کا، ناتی فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے خبر انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے فی محل نصب مفعول به لا یرون کا، لا یرون فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعل کیا، اور استفہام فا عاطفہ، ہم مبتدا، الغالبون خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ۔ قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون۔ فرما دیجئے کہ بے شک میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ذریعے، اور
बहरे नहीं सुनते पुकार को जबकि उन्हें डराया जाए। सुम असम की जमा है, असम सम्मा सुम्मुन, अबकम बकमा बुकमुन। अंजर युनजिरु बाबी इफाल से है और मजहूल का सीगा है युनजरुन। कुल फेल बफाइन, इन्नमा काफा मकफूफा, उनजिरु फेल बफाइन, कुम मफूल, बिलवाही मुताल्लिक, फेल फाइल मफूल मुताल्लिक से मिलकर के जुमला फ़ैलिया और मोहल्लल मंसूब मकूला हो जाएगा कुल का। ला यस्माउ सुम्मु दुआ जुमला मुस्तानफा, ला यस्माउ फ़ैल सुम्मु फ़ाइल, अद्दुआ मफूल, इज़ा ज़र्फ़ साकिन मुताल्लिक यस्माउ से या दुआ से। मा ज़ाइदा युनज़रुन फ़िअल मजहूल नाइब फ़ाइल, इज़ा मुज़ाफ मा युनज़रुन मुज़ाफ इलैह, मुदाफ मुदाफ इलैह मिल करके ज़र्फ़ यस्माउ, यस्माउ फ़िअल फ़ाइल मफ़ूल और ज़र्फ़ से मिल करके जुमला फ़ैलिया। वलइन मस्सतहुम नफ़हतुम मिन अज़ाबि रब्बिक लयक़ूलन्न या वैलना लयक़ूलुन्न या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। और अगर आपके रब की तरफ से इन्हें अजाब का एक झोंका लग जाए, छू जाए, तो जरूर कह उठेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, बेशक हम जालिमों में से थे। वाव इस्तिनाफिया, लाम मौतियतल लिल कसम, इन शर्तिया, मस्स यमस्सु समिया यस्माउ, मस्सत फ़ैल, मफ़ूल, नफ़हतुन मौसूफ, काइनतुन सिफत, मिन हर्फ जार, अज़ाबी मुदाफ, रब्बी मुदाफ इलैह मुदाफ, काफ मुदाफ इलैह, मुदाफ मुदाफ इलैह आज़ाब, मुदाफ मुदाफ इलैह मिलकर के मजरूर, जान मजरूर मिलकर के मुताल्लिक काइनतुन, काइनतुन अपने मुताल्लिक से मिलकर के सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर के फाइल, फैल फाइल और मफूल मिलकर के शर्त। लयक़ूलुन्न या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, ये जवाब कसम बनेगा, क्योंकि हम बारहा पढ़ चुके हैं कि कसम और शर्त जमा हो जाए तो तरतीब में जो पहले होगा जवाब उसका बनाया जाएगा। तो यहाँ लाम कसम पर दलालत करने वाला पहले है और इन शर्तियाँ बाद में है। तो लयक़ूलुन्न या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन जवाब कसम बना देंगे, वह जवाब शर्ती दल्ला अलैहि जवाबुल कसम। तो गोया के तरकीब में बोलने में हम इसको जवाब कसम कहेंगे, लेकिन ये जवाब शर्त भी हो जाएगा, तो 2 in 1 है। लयक़ूलुन्न फ़ैल व फ़ाइल, या निदा, वैलना मुदाफ मुदाफ इलैहि मुनादा, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़ैल, ना इस्म, कुन्ना फ़ैल नाक़िस, अंदर ज़मीर इस्म, ज़ालिमीन खबर, कुन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर के खबर, इन्ना, इन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर के जवाब निदा, निदा जवाब निदा महल्लन मंसूब मक़ूला, महल्लन मंसूब मक़ूला फ़ैल फ़ाइल महल्लन मंसूब मक़ूला मिलकर के
جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر کے جملہ انشائیہ، و جواب الشرط دل علیہ جواب القسم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اور قیامت کے دن ہم انصاف والی ترازو قائم کر دیں گے، رکھ دیں گے، سو کسی نفس پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر ہو رائی کے دانے کے برابر بھی تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں. وَدَعَ يَدَعُ فَتَحَ يَفْتَحُ، موازین میزان کی جمع ہے، ترازو. موزون کی جمع بھی موازین آتی ہے اور میزان کی جمع بھی موازین آتی ہے. میزان ندعو فعل بفعل، الموازن موصوف، القسط صفت، مصدر وصف به مبالغة، والمصدر لا يثنى ولا يجمع ولا يذكر ولا يؤنث، مصدر مصدر رہے گا. لی حرف جار، یوم القیامت مضاف مضاف الیہ مجرور، جار مجرور متعلق نظم، ندعو فعل فاعل مفعول متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ. فلا عاطفہ، لا تظلم فعل مجہول نائب فاعل، نفس نائب فاعل فعل مجہول کا، شیئا مفعول به نمبر 1. نمبر 2 مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه صفته، یعنی لا تظلم نفس ظلما شیئا. تو مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه صفته، فعل مجہول نائب فاعل اور مفعول یا مفعول مطلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ. واو عاطفہ ان شرطیہ، کان فعل ناقص، اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، مثقال مضاف، حبۃ موصوف، کائنۃ صفت، من خردل متعلق کائنہ، کائنہ اپنے متعلق سے مل کر کے صفت موصوف صفت مل کر کے مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے کائنہ کی خبر. کائنہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ شرطیہ. اتینا بہا فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے جواب شرط، شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ. کفا فعل، بی حرف جر زائد، نا محلا مرفوع، محلہ القریب جر بالیا ومحلہ البعید فاعل کفا. سنا ممیز، حاسبین تمیز، ممیز تمیز مل کر کے فاعل کفا کا، فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ وکیلا، تو کفا فعل، بی حرف جر زائد، اللہ ممیز، وکیلا تمیز،
मुमय्यज़ तमीज़ मिल करके फाइल, तो वहाँ इबारत यूँ निकलेगी कफ़ल्लाहु वकीला, कफ़ा बिल्लाहि आलिमा, वहाँ इबारत यूँ निकलेगी कफ़ल्लाहु आलिमा, कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, वहाँ इबारत यूँ निकलेगी कफ़ल्लाहु शहीदा। उन्जुर कैफ़ यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब व कफ़ा बिही इस्मम मुबीना, तो वहाँ इबारत यूँ निकलेगी कफ़ा इफ्तिराउल कज़िबी इस्मम मुबीना, कफ़ा इफ्तिराउल कज़िबी, क्योंकि कफ़ा बि इफ्तिराइल कज़िबी इस्मम मुबीना, क्योंकि ज़मीर इफ्तिराई किस्ब पर लौट रही है जो पीछे है। तो यहाँ कैसे निकलेगा जुमला? तफाना हस्बी, हम्म? तफाना अरसलान कफ़ाना, भाई हफीज। जी काफी नहीं है तो नहीं समझ आ रही। भाई फारूक। जी हज़रत फरमाइए। आपने कफ़ल्लाह कहा ना, फाइल बनाया उसका तमीज। जैसे कफ़ा बिल्लाहि वकीला, कफ़ा बिल्लाहि हसीबा, कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, कफ़ा बिल्लाहि हफीजा, उसमें हम कफ़ल्लाहु करते हैं। जी। तो ऐसे यहाँ क्या इबारत निकलेगी? कफ़ल्लाह सलाम भाई ने हसीबा, कहा कफ़ाना है, कफ़ाना हसीबा। कफ़ाना हसीबा। तो हफीज हो गए, अरसलान हो गए, और फारूक भाई हो गए, और खालिद साहब। जी, मैं इनके सामने तो कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए मैं कहूँगा कि मैं इनका इंतजार करता हूँ क्या समझाएंगे ये। है ना, आपने पहले ही हथियार डाल दिए। जी जी। हासिबा जैसे हसीबा की जगह वही है। कफ़ैना हासिबीना, कफ़ाना नहीं, क्या बोलेंगे? कफीन क्योंकि ना फाइल बनाया ना हमने, फाइल बनाना है, सही। अच्छा वो तो अब क्या हो जाएगा? कफ़ैना हासिबीन, हम काफिया हिसाब लेने वाले होने के एतबार से, तो कफ़ैना फैलन हो जाएगा, अंदर जमीर है वो यानी वो मुमय्यज़ या जुल्हाल हो जाएगी, और हासिबीना हाल या तमीज हो जाएगी। समझ में आया? जी बिल्कुल कफ़ाना नहीं, क्या बोलेंगे बिल्कुल। अरसलान? जी जी बिल्कुल। नहीं ना, जी अगर वो हाँ, उसका पहाड़ी समझ, लेकिन वो सर्फ उसकी समझ नहीं आई कि वो जो है कफई से कैसे जोड़ेंगे, तो कफई तू कहेंगे, कफई तू कफई ना। हाँ, कफ़ई तो कफ़ैना। जी तो कफाना तो उल्टा हो जाएगा कि कफा बिल्कुल। आपने किसी और को बना दिया और हाँ। ना जो है उसका मफहूम। जी तो कफ़ैना हासिबीन क्या इबारत निकलेगी? कफीन क्योंकि वहाँ कफ़ा बिल्लाहि वकीला में तो अल्लाह को हम फाइल बना देते, कफ़ल्लाहु, कफ़ल्लाहु वकीला, कफ़ल्लाहु हसीबा, कफ़ल्लाहु अलीमा, कफ़ल्लाहु शहीदा। लेकिन यहाँ वही अल्लाह जो फाइल है कफ़ा का, वो जमा मुतकल्लिम के फॉर्म में यहाँ फाइल है कफ़ा का, तो कफ़ैना कहेंगे, कफ़ैना। दरबना कफ़ैना। जी अगर हजरत हम कफा में जमीर जो है उसको फाइल मान के ना को मफूल बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, कैसे बनाया जाएगा? जैसे जाअलना और जाअलना होता है, तो इस तरह से इसमें कैसे बनेगा? यानी दरबना ऐसा हाँ बनाना चाहते हाँ हैं, हाँ हाँ। वो तो कफ़ाना। अच्छा। वही तो होगा कफाना, तभी हाँ तो कहा कि वो सही नहीं होगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये कफईना ठीक है। अल्लाह अपनी बात फरमा रहे हैं तो कोई और अल्लाह को नाउजुबिल्लाह काफी हो जाएगा। अरे हासिब तो ये जो या है बीच में, जैसे कफा के अंदर जो आखिर में या है, वो एक तरह से उसको कैसे पढ़ेंगे? वो हसब हो जाएगी, या कफा ना, या कफा ना उसको लिखेंगे? कफ़ाना, वो या जो है ना, तो जी काफ के साथ फा लिखेंगे और जी या की कुर्सी बनाएंगे और फा पर खड़ा जबर कर देंगे और जी उसके बाद नून लगा देंगे और अलिफ। सही हम्म? सही।
कफाना। حضرت آپ نے قریب اور بعید کے متعلق کچھ کہا تھا، اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہوئے کہ وہ کیا بات کہی تھی؟ یعنی یہ نا جو ضمیر ہے نا بینا جی کفا بینا میں، جی تو اس کا محل قریب جر ہے باقی وجہ سے، یعنی بی ہے نا بی حرف جر، جی 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 تو اس کا محل قریب جر ہے باقی وجہ سے، جی اور محل بعید فاعل ہے کفا کا۔ جی اچھا، نا جو ہے وہ فائل بن گیا کفا کا، کفا کا فاعل، ممیز تمیز ممیز کے ساتھ مل کے۔ کیونکہ کفا ذرا دور ہو گیا نا تو اس کو جی محل جی جی بعید کہہ دیا جی کفا کا۔ جی اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ۔ اور تحقیق کہ ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان، فرق کرنے والا، اور روشنی اور نصیحت متقیوں کے لیے کہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، اور اس حال میں کہ وہ قیامت سے خوف زدہ ہیں۔ واو استنافیہ، لام رابطۃ لجواب قسم مقدر، قد تحقیق کے لیے، آتینا فعل با فاعل، موسیٰ و ہارون معطوف علی مل کر کے مفعول اول، الفرقان مفعول ثانی، معطوف علی واو حرف عطف، ضیاء معطوف علی واو حرف عطف، ذکرن معطوف، للمتقین کو متعلق بنا سکتے ہیں سیدھا ذکرن، ذکرن اپنے متعلق سے مل کر کے معطوف، اور معطوف علی مل کر کے معطوف علی مل کر کے مفعول ثانی آتینا۔ آتینا فعل فاعل اور مفعول ثانی سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے جواب قسم، قسم جواب قسم جملہ انشائیہ۔ تو الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون کو ہم حالت جری میں بھی کہہ سکتے ہیں متقین کی صفت بناتے ہوئے، المتقین مجرور ہے اور الذین یخشون ربهم بالغیب وہ یا المتقین موصوف ہے اور یہ اس کی صفت، تو موصوف صفت ہونے کی وجہ سے اس کو حالت جری میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 2 منصوب علی الاختصاص، منصوب علی المدح بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی مدح کی بنیاد پر منصوب ہے، یعنی مدحنا الذین یخشون ربهم بالغیب۔ اور نمبر 3 یہ مرفوع بھی کہہ سکتے ہیں محلن، تو ہم ضمیر محذوف مانیں گے الذین یخشون ربهم سے پہلے، اور وہ مبتدا بن جائے گا اور یہ خبر بن جائے گی، یعنی وہ ضمیر مبتدا بن جائے گی اور یہ خبر بن جائے گی۔ ہم متقین سے ہی جوڑ دیں تو ان متقیوں کے لیے جو ڈرتے ہیں صفت بنا دیں تو حالت جری میں ہو جائے گا۔ الذین اسم موصول، یخشون فعل با فاعل، ربهم مفعول، بالغیب متعلق، فعل فاعل اور مفعول سے متعلق، فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے صلہ، اور موصول صلہ مل کر کے صفت المتقین موصوف کی موصوف صفت مل کر کے مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق ذکرن تھا، اور ذکرن اپنے متعلق سے مل کر کے اوپر والی کا مفعول بنایا تھا۔ واو عاطفہ ہم مبتدا، اور من الساعۃ متعلق مشفقون سے، مشفقون اپنے متعلق سے مل کر کے خبر،
اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ. اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں. یخشون کے اندر ضمیر ہے اس کو ہم ذوالحال بنا دیں اور ہم من الساعۃ مشفقون کو حال بنا دیں اور حال ذوالحال مل کر کے فاعل بنا دے یخشون کا. یہ بھی ہو سکتا ہے. اس میں اس بات ہے مشفقون کا جو ترجمہ کیا کہ خوف زدہ ہاں ڈرتے ہیں. ڈرتے ہیں. اچھا تو یہ اس کا کوئی وہ شفقت وغیرہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ والا نہیں ہے کچھ بھی. نہیں وہ اسی سے وہی حروف اصلیہ تو وہ بھی ہے شفقت کی, لیکن وہ مصدر بدلتا ہے تو معنی بدلتا ہے. شفقن یہ مصدر ہے اور وہاں شفقتن آتا ہے مصدر. بالکل صحیح. شفقن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شفقت کے اندر کچھ پھٹنے, پھاڑنے, خوفزدہ ہونے, گھبرانے, دبنے, اس طرح کے کچھ معنی ہیں. جو کسی پہ شفقت ہوتی ہے تو وہ بھی اس کی محبت میں دل پھٹتا ہے, اور یہاں جو ہے وہ روب میں دل پھٹتا ہے. سبب مختلف ہوتا ہے لیکن دل میں نرمی آ جاتی ہے, خوف کی وجہ سے آ جائے یا کسی کی محبت کی وجہ سے آ جائے یا اپنی آخرت کی فکر کی وجہ سے آ جائے, ہے نا. کسی کو غم تکلیف میں دیکھا تو شفقت ہو گئی, دل تو دل ہی کا پسیجنا گویا نرم ہونا. نرم ہونا. ہاں بالکل صحیح. میں سوچ رہا تھا کہ مطلب بالکل الٹا لگ رہا تھا, مطلب میں نے پوچھوں کہ ہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل, حالانکہ وہ اندر سے تو دل کی کیفیت ایک ہی ہو رہی ہے دونوں میں. بالکل صحیح. دل نرم پڑ رہا ہے, وہ اس سے ہو یا اس سے ہو. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم وہ دوسری شفق بھی بولتے ہیں, وہ بھی کیا, وہ بھی پھٹنا, وہ اس کا دن کا اس کے وہ بھی بالکل صبح پھٹ کے نکلتا ہے نا. بالکل بالکل صحیح. شفق ابیض. جی شفق کیا بالکل شفق احمر. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ فَأَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اور یہ ایک نصیحت ہے, مبارک نصیحت ہے جو ہم نے نازل کی, سو کیا تم لوگ اس کا انکار کرو گے؟ کرنے هذا مبتدا, ذکر موصوف, مبارک صفت اول, انزلناہ فعل فاعل مفعول مل کر کے صفت ثانی, موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کے خبر, مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ, حمزہ استفہام توبیخی, فا استئناف, انتم مبتدا, لہو متعلق منکرون, منکرون اپنے متعلق سے مل کر کے خبر, مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ. آگے پڑھیں. بس جی الحمدللہ. اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها نکالا. جی حضرت مفتی سعید صاحب نے بولا تھا کہ مسلمان بڑھتے جا رہے تو ان کے لیے زمین گھٹتی جا رہی ہے. جی جی مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ, بڑھتے جا بڑے رہے بڑے سردار جو ہے وہ ہو رہے ہیں, جگہیں آہستہ آہستہ تو ان کی کافروں کے زمین لیے اس جگہ طرح کم گٹ ہوتی جا رہی رہی ہے. جی ٹھیک ہے, ان کی زمین اس طرح گٹ رہی ہے. جی جی جی. ہاں اسی طرح مسلمان قبضہ ظاہر ہے وہ فتح کر کر کے علاقے کر رہے ہیں. اور علامہ شوکانی نے اس بارے میں اچھی بات کی, وہ بھی وہی دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ لوگ آہستہ آہستہ مر رہے ہیں تو زمین کے اندر جا رہے ہیں, تو وہ زمین اب انسانوں کے قابل استعمال نہ رہی, تو یوں بھی زمین کم ہو رہی. کتنی زمین جو ہے وہ قبرستان بن گئی. پوری زمین ہی قبرستان ہے ایسا سمجھ لو. جی تو جو دنیا بسی ہے تب سے لوگ آ رہے ہیں, مر رہے ہیں. باقی تو واضح ہے. میزان کے حوالے سے لکھا تھا کہ مطلب میں ایک دو رائے لکھی تھی کہ بھائی میزان کیا یہ رائے ہے کہ وہ واقعی ایکچوئل میزان قائم ہوگا قیامت کے دن, تو اس میں کیا عقیدے کا بھی حصہ ہے کوئی؟ جی 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 معتزلہ انکار کرتے تھے نا اس کا. اچھا کہ مطلب یہ مطلب ہائپوتھیٹیکلی ہوگا, مطلب وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بس وزن کیسے ہو سکتا ہے, اعمال تو آراز ہیں, آراز کا وزن کیسے ہوگا, ان کی کوئی باڈی ہے ہی نہیں.
बिल्कुल सही। जब वजन ही नहीं होगा तो मीज़ान के कहने का मतलब है कि इंसाफ कायम होगा। तो वो कहते हैं कि मेटाफोरिकल है, ये एक्चुअल मायने इसके नहीं, ये बस एक समझाया जा रहा है। बिल्कुल सही। तो जिसका उसके लिए फिर बाकायदा इमाम बुखारी तो बहुत तफसील से उसका रद्द करते हैं। आखिरी बाब भी वो इसी पे है, वो जो लिखा है ना कलिमतान खफीफतान, जी जी वहां पर यही आयत लेकर आए। सही। तो बताया कि ये क्या है, फिर उसकी तहकीक में चलेगा किस्त की। अब तो वो एतराज भी मुजमहिल हो गया, क्योंकि आराज का भी वजन होता है ना, टेम्परेचर इस रूम में कितना है नजर नहीं आता, हाँ, लेकिन बता देगा। जब आपको टेम्परेचर बता देगा, हवा में नमी कितनी बता देगा, वो चीजें जो नजर नहीं आती, जिनका वजन और जिस्म नहीं है, उनको भी अब वेट किया जाता है, टेम्परेचर बताया जाता है कितना है। तो अब वो उनको ये इनका इश्काल नहीं रहा। बिल्कुल सही। तो आउट ऑफ डेट हो गया इस्तिकाल, सही, बिल्कुल। एक्सपायर। मुफ्ती सईद साहब फरमाते हैं वो पूरी बहस करके कि भाई मुतअद्दिद मीज़ानें होंगी या एक होगी, तो नमाज के लिए अलग, रोज़ों के लिए अलग, वगैरह वगैरह। हाँ, ये बोले इख्तिलाफ। जी, और फिर आखिर में बोलते हैं मगर बात दर हकीकत अहम ये नहीं है कि मीज़ानें कितनी होंगी और कैसी होंगी, बल्कि दो बातें अहम है। पहली बात है कि हमारा हर अमल तुलने वाला है, कोई अच्छा या बुरा अमल गायब नहीं रहेगा, तो हमें हर किसी की बुराई से बचना चाहिए, क्योंकि मामूली चिंगारी भी घर फूंकने के लिए काफी है, और हर नेकी का काम ख्वाह वो कितना ही छोटा हो करना चाहिए, क्योंकि कतरा कतरा मिलकर समंदर बन जाता है। अल्लाह ताला हमें दोनों बातों की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात ये कि जब अमल तुलेंगे तो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तो हम जो है वो आज मौका है, कल की तैयारी कर सकते हैं, गफलत में जिंदगी गुजारनी नहीं चाहिए, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। काम की बात करो बस, जी मीजान 2 होंगे 4 होंगे, इससे क्या सरोकार है। तो फर्क क्या पड़ता है, पहली बात ये जितने भी हो। माशाल्लाह।